Congo 7/24, le journal. L'ouverture solennelle du Sainte-Seine à l'église Pirme Ministry Pénuel, située à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, c'est dimanche du mars 2024, dont 4 personnes ont été baptisées et donné leur vie en Jésus-Christ. Le détail, c'est ici. À l'occasion de la première journée du Sainte-Seine à l'église Pirme Ministry Pénuel, le roi de Dieu, le pasteur Samson Moudoua, il a tiré son exhortation envers le fidèle de l'église pour un comportement digne avant l'approche du Sainte-Seine. Mtu mwenye ameokoka amekwake vitu vya kubembeleza. Uko naingia mkanisa jinsi unataka, sasa unataka. Nevere ndio mnapaswa mwanzo na kiaonze. Siku ya repetition sitaingia. Siku ya mama hakuna, achana na vile nenda mkilaka yangu. Bajene mimi siko kwavi. Kila kitu kia Mungu kwa kikimbia. Lakini leo tunabashauria angia ndani ya mwangu sema eske ningali nafanyia Mungu kazi kisalini. Rappelons que 4 personnes ont confié leurs âmes en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour enchérir le roi de Dieu, le pasteur révérend Gabriel, il a posé ses mains à ses nouveaux croyants. À l'issue de cette commémorable journée, le pasteur responsable de l'église Pirme Ministry Pénuel à Goma, le roi de Dieu, pasteur Samson Moudoua, il a apporté un message pour soutenir cette mission. Leo na ibada nzuri, ibada ya ubatizo, tulibatiza waamini wapya na pia tukafanya Sainte-Seine, na ile yote iliacha watu wafike kwa wingi wa kusherehekea ubatizo ya wandugu ambao wameamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Hapa kanisani mwetu kuna neema nyingine, kuna neema ya kiupekee, sijue nitasema namna gani. Mungu ametujalia neema, watu wanatupenda, watu wanapenda kanisa letu, alafu mara kwa mara wanakuja kusikia neno la Mungu hapa, kwa sababu inawezekana wanasikia hapa tungali tunapana neno la Mungu ambayo haina vrema machanganyiko. Leo ndio ilikuwa siku ya kufungua, kwa sababu bado hatujakawia hapa mahali tulipo. Leo ilikuwa ni siku ya kuifungua kirasmi na pamoja na ubatizo, na ndio maana naona tumeisherehekea kabisa kwa furaha. Hii maono imeanza hapa, tumekuwa sasa na mwaka 1.5. Tumeanza hapa sasa hivi, hatujakawia bado, ni mwaka 1.5, lakini kwa neema ya Mungu anatenda makuu. Mungu anatenda makuu kisi wewe mwenyewe unaona ni ajabu kabisa. Tulianza ndani ya nyumba, lakini kwa neema ya Mungu atakatutosha pale, akatuleta hapa kwa jengo ambayo unaiona. Hata kama tungali tutafanya makubwa, wakati Mungu atatuwa matujalia neema, bado tungali tutaongeza jengo, lakini tunashukuru kwa sababu hatupange. Mungu ametutendea mema pamoja na mtume wetu, pamoja na eforo ya watumishi, pamoja na Wakristo. Tumestarehe hapa. Ile kwanza ni jambo ya kwanza. Jambo ya pili, watu wameokoka, watu wametufuata kabisa. Unaona wababa, makamu, wa mama, vijana wamefika kwetu. Haiko kirahisi kwa mwaka 1.5 uone watu wanakuzunguka kama na hawa, ni neema. Na pia tumefanya vitu vikubwa kwa evangelisation, maombi hapa iko nguvu sana. Tunafanya priere mara 2 kwa wiki, mardi vendredi. Hapa ni ajabu, ukifika kwenye mirago utashangala. Kuna neema ya Mungu hapo, watu wanapona, watu wanasaidiwa, na ile ni muujiza ya Mungu, tunashukuru. Lakini tunaweza kushukuru mtume. Tunakuwa na mtume ambaye anaitwa Elisha Francis Mutarahaza. Ni pia anatunga mkono na tusapoti na kutusaidia, pamoja na sisi wengine tunatia mkono kwa mkono ile kidogo ambao tunafanya, na tunafikia lengo hii. Alafu tunamshukuru hata kama yeye haiko hapa, iko katika nchi ya Ulaya, mbo sikusema ni mzungu, ni ndugu katika Kristo, Mkongomani, Mwafrika kabisa, ambaye anapatikana pale, na iko na kanisa ingine anaiongoza, lakini yeye ambaye anatusaidia pamoja na Mungu, pamoja na ushirika wetu. Goma ni sisi ambao tunaanza
Maono ilianzia pale Amerika pamoja na mtume Elisha kama vile tunasema. Tunakuwa na maono mengine Kampala, tunakuwa na maono mengine South Sudan, na hapa Goma sasa ni sisi ambao tumepanda kanisa hapa, na tunawazia kwa msaada wa Mungu tunaweza pendelea hata tuweze kupanua. Wakristo wote tunawaita waje hapa, kungali neema ya Mungu hapa, waje wajiunge pamoja na sisi. Tunahubiri injili ya kweli, tunabatiza kwa maji mengi, tunaamini utatu utakatifu, na hapa kabisa hatuna ujanja. Ni Mungu ambaye ametuita kwa kazi. Wakristo waje hapa, wajiunge pamoja na sisi, watumishi wa mji ya Goma, wapasteri wengine, waevangeliste, waimbaji, wafike hapa tufanye kazi ya Mungu, kungali neema hapa.